अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काम की बात के साथ हामिद खान अल-मशरिकी। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, जो एक बार फिर पाकिस्तान की तारीख का एक और अहम तरीन मुकदमा सुन रहा है। जी हाँ, और इस मुकदमे में इलेक्शन कमीशन फरीक है, तहरीक इंसाफ फरीक है और हुकूमत खुद फरीक है। ये वही फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल के पंजाब के होने वाले इलेक्शंस को मुलतवी करके 8 अक्टूबर तक की डेट देकर पूरे पाकिस्तान में एक तरह से और खुसूसन पंजाब में एक आईनी बहरानी कैफियत पैदा कर दी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को सुन रहा है, लेकिन उसके अंदर दिलचस्प सूरत हाल तो कल पैदा हो गई जब जस्टिस मंदू खेल साहब और उनके एक साथी जज और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस उमर अता बंदियाल और दूसरे जजेस के साथ जो एक बहस सी हुई और ऐसे लगा जैसे खुद जजेस के अंदर बहुत बड़ी दरार आ गई है, बहुत बड़ा इख्तिलाफ है और वो इख्तिलाफ बड़ा वाज़े हो गया जो उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट का फैसले में हवाला दिया और ऐसे लगा जैसे कि वो फैसला जो है वो पिछला 1 मार्च का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको ही ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन दरअसल बात यह है कि आज जस्टिस मंदू खेल ने बड़ा वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के दौरान कह दिया कि जी इसका ये एक अदालत का अंदरूनी मामला है, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन इस मुकदमे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मुकदमे के मेरिट पर बात की जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इंतहाई अहम 3 सवालात उठा दिए। सबसे अहम सवालों ने उठाया कि क्या आइन में इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार है कि वो तारीख दे दे, जबकि 1 अप्रैल के फैसले से पहले जो हियरिंग थी उसमें इलेक्शन कमीशन बार बार यही कह रहा था कि जी मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है कि मैं इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस कर सकूं, ये गवर्नर सदर मुमलिकत और हुकूमत का इख्तियार है, मेरा काम सिर्फ उस पर अमल करना है। तो अब 30 अप्रैल के सदर के हुक्म को वायलेशन करते हुए, हुक्म अदूली करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कैसे ही खुद ही 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया। तो इस हवाले से एक अहम सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर इलेक्शन 90 दिन से आगे जा रहा है तो निगरान हुकूमत जो सिर्फ 90 दिन के लिए आती है उसकी कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? निगरान हुकूमत की कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? क्या निगरान हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो फिर पंजाब में हुकूमत किसकी होगी? और तीसरा और एक और अहम सवाल जो पूछा गया वो ये कि क्या इलेक्शन कमीशन की मुआवनत ना करने पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट या इदारों से रुजू करना चाहिए था या खुद ही फैसला करके उन्होंने आगे तारीख तय कर दी, जबकि फौज और जो अमला और फंड्स मुहैया करना सब कुछ हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का हर वक्त हर लम्हा तैयार रहना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो मर्दमशुमारी का बहाना हो या कोई भी बात हो। इलेक्शन से फरार या इलेक्शन की डेट 90 दिन से आगे करना जो है वो आइन का सख्त खिलाफ वर्जी है। ये तो अभी हियरिंग चल रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने आज तकरीर की है, एक बार फिर राना सनाउल्लाह साहब और उसके बाद फिर जो हैं अपने मरियम नवाज़ के बयानात और उसके बाद अब वज़ीर आज़म की जानिब से एक खुला ऐलान जंग किया जा रहा है अदलिया के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस को टारगेट किया जा रहा है और ये साबित किया जा रहा है कि शायद अदलिया जो है वो पहले से ही उनके खिलाफ फैसला देगी जो उनको नज़र आ रहा है। तो उसके नतीजे में एक अदलिया के खिलाफ महाज खड़ा किया जा रहा है, अदलिया को एहतसाब की बातें की जा रही हैं, अदलिया को जिसको कहते हैं कि बदनाम किया जा रहा है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके जो साथी दूसरे तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के हैं उनको ज़ेर असर लाने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल एक बार फिर वहीं आ गई है जो 97 में हुई। पाकिस्तान में अदलिया के ख़िलाफ़ हमेशा से एक तारीख रही है मुस्लिम लीग नवाज़ की कि जिसमें उन्होंने महाजराई की और अदलिया से टकराव किया, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। उस वक़्त के टकराव में अवाम ने अदलिया का साथ नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस का साथ नहीं दिया। आज आप सोशल मीडिया देखें, आप टीवी चैनल्स देखें, आप अवामी जज्बात देखें तो सब जगह अवाम चीफ जस्टिस साहब के पीछे खड़ी नज़र आ रही है और अवाम चाहती है कि फ़ैसला जो है वो इंसाफ, आइन और कानून के मुताबिक हो और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले के लिए अवाम ये चाहती है कि हुकूमत के किसी भी दबाव को ज़ेर असर ना लाया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो अवामी सपोर्ट की वजह से और कानून की बालादस्ती के लिए वही फ़ैसला करेंगे जिसकी इस मुल्क को, इस कौम को सख्त ज़रूरत है। वरना फिर एक बार अगर नज़रिया ज़रूरत ने जन्म लेना है तो पाकिस्तान की तारीख में एक और सियाह बाब का इजाफा
ہو جائے گا۔ دوسری جانب حکومت نے انتہائی تیزی سے عدلیہ اور چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اتنی تیزی سے کی گئی قانون سازی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود انتہائی مشکوک ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح کی قانون سازی ہے جس طرح انہوں نے احتساب قوانین کو تیزی سے بدل کر اپنے لیے تمام مقدمات میں ریلیف حاصل کر لیا، اور اربوں خربوں روپے کے جو مقدمات تھے وہ انہوں نے صرف چند قلم کی جنبش سے چند قانون سازیاں کر کے ختم کر دیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے مسودہ تیار کر لیا ہے جس کے تحت یہ کوشش کی جائے گی کہ چیف جسٹس کے اختیارات اور سپریم کورٹ کے پر کاٹ دیے جائیں۔ خدا را پاکستان میں اگر عدل کے ساتھ بھی حکومتوں نے یہ کرنا ہے جو آخری امید کا مرکز رہ گیا ہے، تو پھر پاکستان کو بنانا ریپبلک بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر پاکستان کو بنانا ریپبلک بننے سے روکنا ہے، پاکستان میں لا قانونیت تو پہلے ہی ہے لیکن لا قانونیت کی انتہا کو پہنچنے سے روکنا ہے، تو ہمیں ہر حالت میں اس حکومت کی قانون سازی کی مخالفت کرنی ہوگی۔ ایسی کوئی بھی قانون سازی جو کسی وقت، مقصد یا کسی خاص موقع کے تناظر میں کی جائے وہ بدنیتی پر مشتمل ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ میلافائڈ انٹینشنز ہوتی ہیں، اور وہ قانون کی نگاہ میں فوری طور پر ان کو قانونی طور پر اڑا دیا جائے گا، یعنی ان کو مسترد کر دیا جائے گا۔ تو دیکھنا ہوگا کہ حکومت کس حد تک اب لڑائی لڑنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب اس ساری صورتحال میں میں پھر ایک بار کہوں گا کہ نیوٹرلز رہ کر فوج اپنا دامن نہیں بچا سکتی ہے۔ جس طرح اظہر مشوانی غائب ہوئے ہیں تو سب انگلیاں افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ جس طرح کل تحریک انصاف کے کارکنوں کو مارا گیا اور زبردستی جیلوں میں ڈالا گیا، تو انگلیاں پھر افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھ رہی ہیں، جبکہ انہی لوگوں کی فوٹیجز آ رہی ہیں وہ سب کسی نہ کسی طرح مسلم لیگ نواز کے کارکن، پیڈ کارکن یا پولیس والے ہیں۔ لیکن چونکہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی واضح بیان نہیں آیا، فوج کی طرف سے کوئی واضح پوزیشن نہیں لی جا رہی، تو اس کی وجہ سے تمام عوام کے اندر ایک ہجانی سی کیفیت ہے اور انگلیاں ایک ہی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اس کو فوج کو بھی دیکھنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا، اور اس طرح کا نیوٹرل رہنا ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا جس کے اندر ملک کی بقا خطرے میں ہو۔ خدارا اپنا کردار ضرور ادا کریں، اور وہ کردار یہ ہے کہ ملک میں صاف و شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں، عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کریں، اور حکومت اور تمام اداروں کو اس بات پر مجبور کیا جائے اور اس بات پر عمل پیرا ہونے کے لیے مجبور کیا جائے کہ صرف اور صرف پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ نیوٹرلز کے لیے ایک پیغام ہے کہ خدارا ایسا خاموشی سے نیوٹرل رہنے کا جو آپ تاثر دے رہے ہیں، اس سے عوام کے اندر بددلی پھیل رہی ہے۔ آپ آگے آئیں اور ضرور وہ اقدامات ضرور کریں جس سے آئین اور قانون کا تحفظ ہو، جمہوریت کا تسلسل رہے، اور کوئی بھی حکومت، ادارہ، شخص آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر کوئی بھی اقدامات یا امور انجام نہ دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔